Okey, jom kita tengok soalan yang menggunakan apa yang kita baru lepas belajar. Okey, but sebelum saya mula, saya just nak korang tahu untuk kita punya subtopik 3.2, dia hanyalah 2 dimension. Kita takkan tengok 1 dimension ah. Maksudnya kita takkan tengok bila satu kereta collide macam ni dekat X sahaja. Kita akan tengok example yang begini. Nampak tak kita ada kereta yang bergerak dekat X, kereta yang bergerak dekat Y. Okay, so jom baca soalan dia. Kata, a car with a mass of 1.5 times 10 to the power of 3 kilograms traveling east at a speed of 25 meters per second collides at an intersection with a 2.5 times 10 to the power of 3 kilogram van traveling north at a speed of 20 meters per second. So, saya tahu ini adalah objek pertama dan ini adalah objek kedua. Okay, I dengan J dekat sini, J dengan I ni you tak payah risau, you tak belajar dah apa tu unit vector. Okay, so soalan minta find the magnitude and direction of the velocity of the wreckage after the collision. You nampak ayat collision dalam soalan, you confirm you kena guna principle of conservation of momentum. Okay, so assuming that the vehicle undergoes perfectly inelastic collision, meaning that you punya kinetic energy is not equal together. Okay, initial dengan final tak sama. And assuming the friction, okay, last ni tak berapa penting lah, friction is neglected. Okay, so you nampak tak kita punya vehicle yang pertama ni bergerak dalam X, vehicle yang kedua ni bergerak dalam Y. So this is an example of 2D dan it will always keluar dalam this subtopic 2D. Kita tak akan lihat 1D nya. Okay, so ini saya dah buat a simple sketching dia. Kita ada kita punya M1 is equal, okay, gerak dekat 25 km per second east. Ini pula 2.5 times 10 to the power of 3 kilogram gerak dekat north. So ni gerak X, gerak Y. And bila dia collide, dia stick together. So kita tahu dia punya M1 akan tambah dengan M2. So now, you must apply. How do we solve untuk mencari dia punya V dengan dia punya angle theta, dia punya direction. Okay. So you must apply the principle of conservation of momentum, summation of P initial sama dengan summation of P final. Cuma sekarang ni you kena tuliskan adalah untuk X atau untuk Y. So you start the principle of conservation of momentum by writing this equation. Okay, dan also diagram ni you kena lukis lah. Okay, and statekan dia punya quantity. Please state the quantity. If you tak statekan, you takkan tahu which is object 1, which is object 2. So tolong state dan tulis dia punya numbering. Sangat penting. Okay, so now let's see for the X component. So nampak tak? I dah specify kan untuk X component. Okay, X component I. So P initial X, P initial Y. So dalam X, saya tahu saya ada M1 U1 plus M2 U2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. So now, ini adalah dua objek saya. Objek pertama dan objek kedua. Okay, objek kedua. But I know my objek kedua is moving in the Y direction. So this is 0. Sebab saya nak hanya tengok dalam dia punya X. So dia adalah berapa? Dia adalah kat sini dia punya mass 1.5 darab 10 kuasa 3 moving at a velocity of 25 meter east. Sama dengan, ingat the second object kosong sebab dia bergerak dalam Y, bukan dalam X. Okay, so bila dia sticking together, okay, saya buat kat bawah, dia akan jadi M1 plus M2 with a same V. So bila dua objek sticking together kan, you kena tulis macam ni. Okay, M1 plus M2 V. V final ni yang kita nak cari. Okay, tapi sebabkan kita bergerak benda ni in the X axis, nampak tak benda ni in the X dia apa? So kalau kita tengok sini, kita ada V final cos theta in X. Manakala, I'll write this as blue pen, kita akan ada V final sin theta in the Y. So VFX kat sini, saya kena also tukarkan dia kepada M1 plus M2 V final cos theta. Okay, so dekat sini, okay, 1.5 times 10 to the power 3, ini 25 juga. Okay, so M1 dengan M2 dia pun saya dah tahu. Okay, sekejap, saya dah lupa. Saya lupa nak tulis dia punya M1 dengan M2 kat sini. Okay, alright. Ini akan jadi 1.5 darab 10 kuasa 3 tambah dengan dia punya mass kedua dia berapa? 2.5 darab 10 kuasa 3. Okay, so if I bring this to the other side, saya akan dapat VF cos theta sama dengan 1.5 times 10 to the power 3 darab dengan 25 over 2.5 pula 1.5 times 10 to the power 3 plus 2.5 times 10 to the power 3.
So ini saya akan dapat actually 9.375. Okay. So saya cantikkan sikit kat bawah ni. So akan dapat VF cos theta sama dengan 9.375 dekat dalam X komponen. Okay. Similarly, I can do for the Y component. Y component, sebab kalau saya biarkan ke sini kan, saya tak boleh nak solve apa-apa sebab saya ada dua unknown. Ni unknown, ni unknown. So saya kena nak lagi satu component which is the Y component to solve this equation. So for the Y component, kita buat submission of P initial Y sama dengan submission of P final Y. So kita punya P initial Y tak apa, saya just tulis M1U1 plus M2U2 sebab saya ada dua object that is colliding. Okay, this is M1V1 plus M2V2. I know now dekat Y-axis saya, ini akan jadi kosong sebab saya punya objek pertama bergerak dalam X. So mass kedua akan jadi 2.5 times 10 to the power 3 moving at 20 sama dengan M1 plus M2 V final sin theta. Saya harap saya tak bergerak laju. I'm using macam ni je. Cuma saya skip a step terus kepada ni. Okay. Kalau tak faham, tengok balik the first component. Okay. So now, M1, M2 saya tahu saya bergerak ni to the other side. So saya akan dapat V final sin theta sama dengan ni saya flip 2.5 times 10 to the power 3, 20. Okay. Saya punya mass pertama adalah 1.5 darab 10 kuasa 3 tambah 2.5 darab 10 kuasa 3. So I should get my V final sin theta sama dengan 12.5. Now, nampak tak? Saya ada dua unknown and I have two equation. How do I solve it? Simple. Ni equation 1. Ini equation 2. Kita boleh cancel out the V by dividing equation 2 with 1. Okay, so 2 with 1. So saya akan dapat VF sin theta sama dengan 12.5 divide by VF cos theta divide by 9.375. So kenapa divide equation 2 by 1? Sebab first saya nak cancel out the VF dan saya tahu sin divided by cos akan dapat tangent theta sama dengan 1.333. Okay, so I know my angle theta sama dengan apa? Tangent negative 1 of 1.333. So saya akan dapat sini 53.13 degree. If you tulis ini sebagai dia punya direction, tak berapa betul sebab saya kena tahu is it above, below, positive or negative x-axis. Simple, tengok dia punya x and y component. Okay, dekat dia punya x saya tahu dia positif, dekat dia punya y pun saya tahu dia positif. So dia akan dapat bentuk ini VFY, ini VFX, and the VF, dia punya angle will always keluar daripada dia punya X. So dia akan jadi above positive X-axis. Kalau tak faham macam mana dapat ni, tengok balik video topik pertama. Sangat penting untuk you dapat full marks on the direction. Now, bila you dapat dia punya angle, masukkan this into any yang you nak. Equation 1 boleh, equation 2 boleh. So, katakan saya nak dapat untuk saya guna equation yang pertama. Okay. Sub theta into 1. So, saya akan dapat V final cos 53.13 sama dengan 9.375. So, simply bawa cos 53.13 to the other side. So, saya akan dapat VF sama dengan 15.62 meters per second. Okay, so this is the way to do this type of question.